बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम मामला है। अनस रिजवी, साद रिजवी, इनके बारे में मुझसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक शख्सियत ने रब्ता किया और बात की। दो चीज़ें हैं जिन पर उन्होंने बात की। एक, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़यादत है, ये साद रिजवी, अनस रिजवी को छोड़कर उनके मंजर से गायब हो जाने के बाद जो क़यादत है पीछे, उस पर उन्होंने कहा कि बहुत शदीद दबाव है। उन्होंने ही कहा कि उस पर दबाव है कि वो ऐलान लाताल्लुक़ी करते चले जाएं, और अभी किया गया कराची में। उनका ये कहना है कि सब पर दबाव है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ऐलान लाताल्लुक़ी करें, उनकी सियासत को गलत सियासत करार दें और ये बताएं कि ये किसी भी तौर पर पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। मैंने कहा ये दबाव आप पर कहाँ से है? अच्छा, उन साहब ने मना कर दिया कि उनका नाम ना लिया जाए क्योंकि उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो उन्होंने ये कहा कि दबाव हम पर जहाँ से आप सोच सकते हैं वहाँ से भी दबाव है, और जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते वहाँ से भी दबाव है। मैंने कहा दबाव का सभी लोग एक ही चीज़ सोचते हैं। पहले पाकिस्तान में लोग कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट का दबाव होगा, हुकूमत का दबाव होगा, हुकूमत पाबंदी लगा चुकी है, यहाँ तक बात आ रही है। तो मैंने कहा दबाव कह लेंगे, आप ये सोच लीजिए कि उनका भी दबाव है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने कहा आप अंदर के लोगों की बात कर रहे हैं, अपने हमदर्दों की बात करें। कह लेंगे मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हर तरफ से दबाव है। हमदर्दों का भी दबाव है और मुखालिफिन का भी दबाव है। सबका दबाव है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ऐलान लाताल्लुक़ी किया जाए। जो उन्होंने ज़्यादा कंसर्न वाली बात बताई साद रिजवी, अनस रिजवी के बारे में, उन्होंने ये कहा कि उन्हें अपनी जमात के ही कुछ लोगों से और उसके अलावा कुछ मज़ीद लोगों से ये मालूम हुआ है कि साद रिजवी, अनस रिजवी उनमें से एक, अच्छा ये मैंने उनसे बार बार पूछा, मैंने कहा आप जब ये कहते हैं उनमें से एक, तो खुदा ना खास्ता उनमें से कौन? कह लेंगे नहीं, मैं सवाल का जवाब नहीं अभी ढूंढ पाया, मुझे बताया नहीं गया है, लेकिन उनमें से एक खुदा न खास्ता वो ये कहते हैं। मैं बार बार इसको एहतियात करूँ लफ्ज़ों को बोलने में कि वो नहीं रहे। तो मैंने कही तो आप बहुत ही खौफनाक बात बता रहे हैं। कह लें क्या ये बात डिस्कस नहीं हुई? मैंने कहा ये मुख्तलिफ लोगों से हमने सुनी बात, और जो जलील शरकपुरी साहब हैं वो तो खुल के कह भी चुके कि शायद ऐसा कर दिया गया हो, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें ये इत्तलात मिल रही है कि उनमें से एक नहीं रहे, और दूसरे जो हैं उनके बारे में भी उन्हें ये पता चला कि वो उस मौके पर जब ये बताया गया कि गायब हो गए थे तो वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हुए थे। मैंने कहा ये तो उस वक्त भी चली थी, और साद रिजवी साहब के गिरने की फुटेज आई थी। कह लेंगे उनमें से क्या ठीक क्या गलत मुझे नहीं पता, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर थी, लेकिन तमाम चीज़ें उसके बाद कंट्रोल की गई। तो उनका ये कहना है कि ये उन्हें अब पता चल रहा है, और हमदर्दों के दबाव वाली बात थी वो मेरे लिए बड़ी अजीबोगरीब थी, लेकिन बहरहाल ये अब उनके हवाले से पता चल रहा है। मज़ीद कुछ मालूम होगा तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन हैरान कुन है कि दोनों भाई जो हैं वो गायब हुए, और हुकूमत ने ये कहा कि किसी भी लम्हे पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसके बाद उनके बारे में कोई मालूमात नहीं आई। हालांकि हुकूमत ने यह भी बता दिया कि यहाँ भाग गए, मुमकिन तौर पर वहाँ भाग गए, लेकिन फिर कुछ पता नहीं चला है। अब इसी मामले में आप देखिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने जो बयान जारी किया उसके साथ आप इसको मिलाकर देखें। वो कहते हैं अंधाधुंध पकड़ धकड़ बंद की जाए, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्हें अपने अहद का पास रखना होगा। उनका ये कहना है कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्रैकडाउन को अहले सुन्नत और जमात के खिलाफ क्रैकडाउन में तब्दील कर दिया गया है। इसके नताइज हुकूमत के लिए इंतहाई खतरनाक मुज़मिरात के हामिल होंगे, इंतहाई खतरनाक मुज़मिरात के हामिल होंगे। वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी ने कराची में मेरी रिहाइश गाह पर उलमाए अहले सुन्नत के साथ मुलाकात में अहद किया था कि अंधाधुंध पकड़ धकड़ का सिलसिला बंद किया जाएगा, और जिन लोगों को किसी जवाज के बगैर गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, और मैं इस सिलसिले में जल्द आपसे मुलाकात करूंगा। यानी मोहसिन नकवी मुफ्ती मुनीब साहब से जल्द मुलाकात करेंगे, यानी एक मुलाकात करने की बात करता फिर मिलूंगा आपसे। मगर हुक्मरानों के कल्चर में वादा खिलाफी शायद कोई ऐब नहीं, इसीलिए अवाम का हुक्मरानों की बातों पर एतबार भी नहीं होता।
میں ایک سے زائد مرتبہ انہیں واٹس ایپ پر پیغام بھیج چکا ہوں. 2 مرتبہ انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ میں اس سلسلے میں جلد ملاقات کا اہتمام کروں گا، لیکن ہر بار وعدہ خلافی کی. یہ انتہائی افسوسناک ہے. 25 دسمبر 2025 مفتی منیب الرحمان صاحب. اب یہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں، اور جو چیزیں پتہ چل رہی ہیں ظاہر ہے کہ وہ تشویشناک ہیں. اور مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ کریک ڈاؤن کا مرحلہ اور آگے چلا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ مفتی صاحب ذرا شکوہ کرتے ہوئے ذرا زوردار لفظوں میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ چیزیں خراب ہو چکی ہیں. اور ہم نے پھر دیکھا ہے کہ لوگ لبیک کو چھوڑنے کے علاوہ دور ہونا سب کچھ کر رہے ہیں اور مزید کریں گے. ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں. یہاں میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں. سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے یہ خبر دی گئی کئی صحافیوں کی جانب سے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف سے جو لوگ الگ ہوئے ہیں، جنہوں نے راہیں جدا کی ہیں، ان کی جانب سے بھی بار بار کہا گیا کہ سہیل آفریدی صاحب نے خیبر پختونخوا میں آپریشن کی اجازت دے دی ہے. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ سہیل آفریدی جن چیزوں کو نہیں روک سکتے ان میں آپریشن ہے. وہ آپریشن روکنے کی مخالفت کر سکتے ہیں، آپریشن رکے گا نہیں. اب ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے پھر کہا گیا کہ وہ تو اپنے آبائی علاقے میں بھی آپریشن کی اجازت دے چکے. اب سہیل آفریدی صاحب نے خیبر کا دورہ کیا اور تحصیل باڑہ میں عمائدین سے خطاب کیا، اور انہوں نے وہاں خطاب میں کہا کہ مستقل امن کے قیام کے لیے گرینڈ امن جرگے میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے کسی بھی آپریشن کی مخالفت کی تھی. اب امن ایجنڈے کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ آپریشن کی اجازت میں نے دے دی ہے. یہ جھوٹا تاثر دیا جا رہا ہے. تیرا میں شدید برفباری کے دوران آپریشن کا ڈھونگ رچانا سمجھ سے بالاتر ہے. یعنی اگر برفباری ہو رہی ہے تو پھر کیسے آپریشن ہو سکتا ہے؟ سہیل آفریدی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں خود ساختہ دہشت گردی کے بیانیے کی آڑ میں حکومت مخالف فضا بنانے کے لیے آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے. مزید بڑے آپریشن کی تیاری ہے، سہیل آفریدی صاحب یہ کہتے ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خود ساختہ دہشت گردی کے بیانیے کی آڑ میں کیا جا رہا ہے. تو سہیل آفریدی صاحب اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، یا کوئی بھی اگر تیاری ہے تو اس کو ٹف ٹائم دینے کا اعلان تو کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی نیت امن کی ہوتی تو صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا جاتا. بند کمروں میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ نقصان کا باعث بنتے ہیں. قبائل تجربہ گاہ نہیں، یہاں بھی انسان رہتے ہیں. ہم ان کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ضم اضلاع کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کو پوری قوت کے ساتھ فیصلہ کن مرحلے تک لے جایا جائے گا. کسی سرکاری نمائندے نے تاحال مجھ سے مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا ہے. اب یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی، سہیل آفریدی صاحب جمعہ لاہور میں، ہفتہ لاہور میں، اتوار لاہور میں، پھر اس کے بعد جو تحریک تحفظ آئین پاکستان والے ہیں وہ لاہور آ رہے ہیں. اور زمان پارک عمران خان صاحب کا گھر یہ مرکز بنے گا، رابطے بھی ہوں گے، اس کے بعد کارکنوں سے بھی انٹریکٹ کیا جائے گا اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کی جائے گی. پاکستان تحریک انصاف کچھ چیزیں کرنے جا رہی ہے. اب ان تمام حالات میں پاکستان تحریک انصاف مومنٹم بنانا چاہتی ہے ذرا لمبا وقت لے کر. دسمبر اختتام کی طرف، پورا جنوری، اور پھر اس کے بعد فروری کی بھی کچھ دن. تو پاکستان تحریک انصاف اگر آپ یہ دن لگا لیں دسمبر کے باقی، تو اراؤنڈ 1.5 مہینہ لے کر موومنٹ کرنا چاہتی ہے. 1.5 مہینے کے اختتام پہ کیا ہوگا؟ پہلے یوم سیاہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر آنے کا پلان کر رہی ہے. سہیل آفریدی صاحب لاہور میں جو مومنٹم کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، مختلف مارکیٹس میں جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، فوڈ اسٹریٹ جائیں گے، اور بڑے بڑے کاروباری مراکز جائیں گے، عوام سے انٹریکشن کریں گے. اور اس کے علاوہ کارکنوں سے بھی کچھ ان کا گیدرنگ رکھنے کا ارادہ ہے. کوٹ لکھپت بھی جائیں گے اور وہاں ملاقات کریں گے سہیل آفریدی صاحب. اب یہ ملاقات ہونے دی جائے گی یا نہیں؟ میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ملاقات ہونے دی جائے گی. اب میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا بار بار کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت تو اس جگہ ہے کہ اپنے مخالفین کو، اس ہائیبریڈ حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو چیک کرنا چاہتی ہے کہ ہم اگر آگے بڑھ رہے ہیں، سی بی ایمز کر رہے ہیں، اعتماد کی بحالی کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں، تو حکومت جواباً کیا کرے گی. تو پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ کوٹ لکھپت جا کر دیکھیں گے، کوٹ لکھپت کی قیادت سے مل کر دیکھیں گے. وہاں پر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود الرشید صاحب، اعجاز
चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब और सबसे बढ़कर शाह महमूद कुरैशी साहब, ये तमाम साहिबान वहाँ पर मौजूद हैं। तो इनसे बात की जाए, इनकी राय ली जाए। फवाद चौधरी साहब वगैरह, ये लोग जो मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में उनकी इनसे मुलाकात हो जाए और चीज़ें आगे बढ़े। CBMs के हवाले से ये बात भी की जा रही है कि फैमिली की मुलाकात इमरान खान साहब से होने दी जाएगी और बुशरा बीबी से भी जल्द मुलाकात हो जाएगी। बुशरा बीबी के हवाले से मैं आपको बताऊं, ये कहा जा रहा है, ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि मुलाकात ज़रा ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। इमरान खान साहब से तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन बुशरा बीबी से कंपैरेटिवली ज़रा आसान रहेगा कि मुलाकात हो जाए। अब तो क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए CBMs शो कर रही है, एतमाद की बहाली के इक़दामात उठाना शो कर रही है, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रही है? मेरा ख्याल है नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जब जब मुज़ाकरात से आगे बढ़कर, ठीक है हम आएंगे सड़कों पर, आप हमें मजबूर कर रहे हैं तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा और हम लोगों को निकालेंगे। जब इस तरफ जाएंगे तो हुकूमत कहेगी आओ ना, बैठो ना, मुज़ाकरात करो ना, अच्छा चलो ले लो। वो जो होता है ना, कोई नाराज़ होकर रूठ के चला जाए तो आप कहते हैं अच्छा चलो ले लो, वो पलट के आता है और आप उसको थमाते थमाते फिर ठेंगा आगे दिखा देते हैं। तो हुकूमत की ऐसी तैयारी है और हुकूमत इस तैयारी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगा के रखना चाहती है। ट्रक की बत्ती, मुज़ाकरात ट्रक की बत्ती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसला करना। मैंने आपसे पहले भी कहा, मुज़ाकरात की तरफ जाना है, जाएं, मुज़ाकरात की तरफ जाएं। स्ट्रीट मूवमेंट पर जाना है एक नया रंग देकर, एक नया अंग देकर, और कोशिश करनी है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करें, तो फिर स्ट्रीट मूवमेंट पर जाएं। आधा तीतर आधा बटेर दोनों चीज़ें साथ साथ चलाकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ हिस्से हैं वो हासिल करना चाहते हैं, वो हासिल नहीं किया जा सकता। स्ट्रीट मूवमेंट में अभी भी आप ये समझ लीजिए कि यौम मोहब्बत 14 फरवरी जो होता है उसके बाद कुछ हो पाएगा, उससे पहले हल्की